حضرت مولانا شرافت صاحب مہکتیان اور اپنے خیالات دے گا۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آواز تھوڑی کھولو آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جندہ مل کوئی نہیں سانو ملے لالے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آکے حلیمہ ہویا کمال آکے حلیمہ ہویا کمال جندہ مولی کوئی نہیں سانو ملے لالے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے جتھے رکھ دا پیرے اوتے ہوندی خیرے جتھے رکھ دا پیرے اوتے ہوندی خیرے آکے حلیمہ ہویا کمالے جندہ مولی کوئی نہیں
सानू मिलिया लाले जेड़ा सब तो सोहना है ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने अपने विच ते सकियां विच इंदे विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती इंदे विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती इनू सोहण लगिया कदे कंड नहीं कीती अपने विच ते सकियां विच सोहणे विच ते सकियां विच कदे वंड नहीं कीती इनू सोहण लगिया कदे कंड नहीं कीती आके हलीमा होया कमाले जिंदा मोली कोई नहीं सानू मिलिया लाले जेड़ा सब तो सोहना है ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया आके हलीमा होया कमाले आके हलीमा। अल्लाह ताला दी हम्दो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद अनगिनो दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया आमिना दे लाल पैकर हुस्नो जमाल साहिबे शरफो कमाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात गिरामी दी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमाए। हजरात बुजुर्गों अजीज नौजवान साथियों पर्दा दे अंदर समात फरमाने वाली इस्लामी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साडा अज दा मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमा के जरिया नजात बढ़ाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन्हां भाइयां ने भाई मुदस्सर साहब, भाई लियाकत साहब, भाई शौकत साहब और मोहतरम चाचा जी उस्मान मदनी साहब इन्हां साथियां ने इन्हां दे रुफका मस्जिद इंतजामिया कारी साहब इमाम साहब जिन्ना जिन्ना इस प्रोग्राम वास्ते मेहनत की है दुआ कर दे अल्लाह पाक इन्हां दी मेहनतां नू अल्लाह कबूल फरमा के इन्हां दे वास्ते जरिया नजात बनाए और अल्लाह तबारक व तआला साडा अज दा मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए। और खुसूसन एक दुआ कर दे पहली बार इस पिंड अंदर हाजिर होया जिथे मौलाना रफी कमर साहब रहमतुल्लाह अलैह लेटे ने अल्लाह उस मर्द कलंदर दी कब्र ते अपने रहमतां दा नज़ूल फरमाए। और जेड़े भी इस पिंड अंदरों मर्द औरतां नौजवान बच्चे बूढ़े फौत हो चुके ने अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दी कब्रां ते करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। मैं इंशाअल्लाहुर रहमान चंद वक्तां दे अंदर चंद घड़ी दे अंदर चंद मिनटां दे अंदर तुसा अहबाब नू जगा के बेदार करके शान मुस्तफा दे हवाले दे नाल चंद बातां गोश गुजार करके मैं अपनी बात नू खत्म करांगा। दुआ करो अल्लाह मेरा तालिब इल्म दा सुनाना तुसा हजरात दा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमा के अल्लाह तबारक व तआला मेरा आना सफर करके अल्लाह तुहाडा सर्दी दी रात अंदर आना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह अंदर अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। मैं इंशाअल्लाहुर रहमान कुरान दे 30 पारे अंदरों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान बयान करांगा। सिर्फ कुरान पढ़ के तर्जमा फिर अल्लाह ने कदी मौका दिता इंशाअल्लाह फिर तर्जमा पढ़ांगे। दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्नी देर जिंदा रखे अल्लाह कुरान नाल प्यार पा देवे आखिरी वक्त आए अल्लाह कुरान पढ़दे उठा देवे। आओ जरा कुरान तो कुरान दे बोलो सुनिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान कीए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुकाम कीए। आओ जरा तवज्जो दे नाल सुनिए ऐलान खुदाबंदी फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
میرا جد 100% سبحان اللہ ہوئے گا میں پھر اپنی بات شروع کرنا ہے. میں دوبارہ پھر پڑھا گا. جنوں اللہ دے نال پیار ہے اور حضور علیہ السلام دی حدیث دے نال ذرا گج وج کے کیا ہے سبحان اللہ. اعلان نے خداوندی اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قرآن دا دوسرا پارا اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا قل ان کنتم. قرآن دا دوسرا پارا اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون. قرآن دا تیسرا پارا اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قرآن دا تیسرا مقام تیسرا سپارہ چوتھا پارا اللہ فرماندے نے لقد من اللہ لقد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن دا پجمہ پارا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن دا چھٹا پارا اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. قرآن دا ستمہ مقام آؤ ڈولن اٹھاڑ دے رہن والے ہو آؤ اردہ گرد قرآن و سنت پروانے ہو اللہ فرمان دینے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ. قرآن دا اٹھمہ پارا اللہ تبارک و تعالی اس بات اعلان فرما رہنے اللہ فرمان دینے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
قرآن دا نوا پارا اللہ فرما دین قل یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قرآن دا 10واں پارا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی حسبک اللہ قرآن دا 11واں پارا اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام دی شان تے مقام بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ ایک مرتبہ پھر کہہ دیو 10 پاریاں دے اندروں پیغمبر دی شان ہے 11واں پارا اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم قرآن دا 12واں پارا اللہ فرماندے نے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین قرآن دا 13واں پارا اللہ فرماندے نے قل هذه سبیلی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ قرآن دا 14واں پارا اللہ فرماندے نے اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن دا 15واں پارا اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام قرآن دا 16واں پارا اللہ فرماندے نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى قرآن دا 17واں پارا اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام دی شان بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دا پورا قرآن حضور علیہ السلام دی شان بیان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن دا 19واں پارا اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
قرآن دا ویما پارا اللہ فرمان دینے وما علی الرسول الا البلاغ المبین قرآن دا اکیاں پارا اللہ فرمان دینے النبی الاولا ایک مرتبہ پھر کہہ دیو ذرا پیار نال پھر کہہ دیو ذرا محبت نال پھر کہہ دیو النبی الاولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم قرآن دا اگلا مقام اللہ رب العالمین دا قرآن بائیاں پارا اللہ فرمان دینے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دوسرا مقام اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی انا ارسلنا کشاہداً ومبشراً ونذیراً ودائیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً منیراً اللہ فرمان دینے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنا دے ماں اللہ فرمان دینے بل جاء بالحق وصدق المرسلین آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا اللہ فرمان دینے وما کان لرسول ان یأتی بآیات الا بإذن اللہ شان قرآن مقام قرآن شان نبی پاک علیہ السلام دی شان آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرمان دینے ان ادعو الی عباد اللہ ان ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین آؤ اجے بھی سمجھ نہیں آئی قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے اللہ فتحنا لک فتحا مبینا آؤ اجے بھی سمجھ نہیں آئی قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آؤ اجے بھی سمجھ نہیں آئی آؤ قرآن دا ایک اور مقام شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ فرمان دینے فآمنوا باللہ ورسولی والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر آؤ
اجے بھی سمجھ نہیں آئی اللہ رب العالمین دے قرآن دا ایک اور مقام سناندا جاواں اللہ فرماندے نے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم آؤ پروانیوں قرآن دیو آخری پارا تے رب العالمین دے پاک پیغمبر صلاۃ و سلام دی جان حدیث رسول دی اندر بیان کرانگا اللہ فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک اے میرے پیغمبر جی اسی تیرے شان نو بلند کر دیتے اسی تیرے مقام نو بلند کر دیتا ہے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان کی مقام کیے آؤ ذرا ڈھولن ہٹھاڑ دے رہن والے ہو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے درود حضور اتے تے اللہ پاک نے حکم فرما دیتا انہوں پتہ سی کہ یعنی نہیں پڑھنا انہوں پتہ سی کہ یعنی نہیں پڑھنا انہیں وچ نماز دے پا دیتا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا ہے حضور علیہ السلام دے کولو سوال کری جان دے اللہ دے پیغمبر جی تو انہوں کمیں پتہ لگا کہ میں اللہ دا نبی ہاں تو انہوں کمیں پتہ لگا کہ میں اللہ دا رسول ہاں وہ میرا سونا نبی جتے قدم رکھے اللہ ہوتے برکت نازل کر دے وے او پیغمبر جتے اپنا قدم رکھے جتے اپنا پیر رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اوتے رحمتہ نازل کر دیں دے میرا پیغمبر او جیڑی گلی اندر گزر جاوے اللہ خوشبوان دے غلے چھڑ دیں دے او میرا پیغمبر جس شہر اندر گزر جاوے او شہر اندر خوشبوان نظر آ رہی آنے حضور علیہ السلام دا مقام کیے شان کی آ تیرے ذوقنو تھوڑا جنہ تازہ کر جاواں تینوں بیدار کر جاواں تینوں ہوشیار کر جاواں تیرے ذوقنو تھوڑا جنہ پانی لا جاواں میرے آقا جتھو لنگ دے جان دے خوشبو آندے پہ ہلے آندے اور رحمتاں دی اوتھے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے رحمتاں دی اوتھے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے او میرے آقا او جتھو لنگ دے جاول او سب دے آقا او جتھو لنگ دے جاول خوشبو دے پہ ہلے آول او میرے آقا او تیرے آقا جتھو لنگ دے جاول خوشبو دے پہ ہلے آول او گیت گاوے او گیت گاوے سارا شہر کملی والا جتھے رکھ دا پیرے او خیر خانے ہر بشر دے او خیر خانے
हर बशर दे सोने रबणो कर करक सजदे सोने रबणो कर करक सजदे ओ मंगदे रहंदे ओ मंगदे रहंदे ओ सब दी खैरे मेरे आका जिथों लंघदे जावन आखिरी बात है मेरा सलाम है जिथे पैगंबर दी शान होए और जिथे आका दी शान होए और पैगंबर दे यारां दा तज़किरा न होए फिर मजा नहीं आंदा और पैगंबर दे यार बिलाल दा तज़किरा न होए ते मजा नहीं आंदा ओ बिलाल एक दिल ओ कमाल टुरिया बिलाल एक दिल कमाल टुरिया सौ रब दी सोनी चाल टुरिया बिलाल एक दिन कमाल टुरिया सौ रब दी सोनी चाल टुरिया ए चाल गोया जन्नत दी सैरे ए चाल गोया जन्नत दी सैरे मेरे आका जिथों लंघदे जावन मेरे आका जिथों लंघदे जावन खुशबूआं दे पै हुल्ले आवल। अल्लाह जो सुने सुनाए अमल दी तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।